chaque entreprise est créée pour réaliser un bénéfice. يعني أن أي واحد كيفكر أنه créer une entreprise وإلا parmi les buts c'est la réalisation de bénéfices. وباش يتحقق هذا الشيء خص l'entreprise تبقى ديما au mouvement. Il doit respecter la continuité d'exploitation qui est le premier principe de la comptabilité. حيث la comptabilité عندها 7 principes fondamentaux qui sont le premier principe c'est le principe de continuité d'exploitation. Le deuxième, c'est principe de permanence des méthodes. Le troisième, c'est principe de coût historique. Le quatrième, c'est principe de spécialisation des exercices. Le cinquième, c'est principe de prudence. Le sixième, c'est le principe de clarté. Et le dernier, c'est le principe d'importance significative. Alors, حاولوا ما أمكن تحفظوا هاد les principes. Chaque fois, nous avons un paragraphe qui va nous expliquer un parmi les autres principes qui restent. احنا غادي نعطيو l'explication ديالو. OK. Donc نرجعوا للباراغراف ديالنا ونرجعوا للprincipe de continuité d'exploitation. يعني أن l'entreprise ديما en mouvement. ديما كدير des opérations d'achat, des opérations de vente et des opérations diverses aussi. يعني كاينين d'autres opérations اللي كديرهم. Pour les opérations d'achat, يمكننا نلقاو في l'entreprise achat de marchandises, يمكننا نلقاو achat de matières premières ويمكننا نلقاو achat de services أو لا de travaux. Pour faire la différence entre achat de marchandises et achat de matières premières, خصنا نردوا البال l'activité ديال l'entreprise. إلا كانت une entreprise اللي كتشري la marchandise وكتبيعها في لو مارشي comme il est كتزيد غير une marge bénéficiaire ما كديرش تغيير في هاد لا marchandise. دونك كنهضروا في هاد لو كا على achat de marchandise. وبالنسبه لا ماتيير بروميير كنلقاو في لي سوسيتي دو برودكسيون اللي كنشريو دي ماتيير بروميير كندوزوهم في واحد لا شين دو برودكسيون وكيعطيونا على فان ان برودوي فيني. باغ اكزومبل تكستيل كنشريو الثوب كنشريو الخيط كنشريو الصدايف و اكسيتيرا تندوزوهم في شين برودكسيون تعطيونا ان فيتمون ان بونطالون شوميز اكسيتيرا اللي سو سون دي برودوي فيني. Alors, il y a la différence entre les deux. يعني ça dépend de l'activité de l'entreprise. ويمكن نلقاو في l'entreprise aussi les opérations اللي كدير achat de services أو لا des travaux. Pour les ventes marchandises أو la vente de produits finis أو la vente de services. يعني services كنلقاو pour les cabinets comptables, les avocats, les notaires, etc. Pour les opérations diverses, aussi l'entreprise كتخلص الضوء كتخلص الماء التليفون وكتخلص لابي يعني لي سالير ديال لي بيرسونيل ديالها chaque mois كتخلص لا بنك par les commissions bancaires, les intérêts. Ça dépend les opérations اللي كدير مع لا بنك. et aussi كتخلص الدولة chaque mois ولا chaque trimestre par la TVA يعني سواء TVA mensuelle أو لا TVA trimestrielle. Ça dépend le chiffre d'affaires de l'entreprise imposable. كتخلص l'IS, les acomptes, etc. Donc هذا هو l'ensemble ديال les opérations اللي تيوقعوا au sein d'une entreprise. أو لا externe أو لا خارج l'entreprise. Ce sont des flux internes أو لا des flux externes. يعني هاد les flux كاملين أو لا هاد les opérations كاملين pour les bien gérer on doit les regrouper et les enregistrer chronologiquement dans un document appelé journal. يعني علاش كنenregistréوهم في هذا الجورنال باش في الاخر
اعطينا دي دوكيومون سانتيز اللي هما لا بالانس بيلون سي بي سي. البيلون سي بي سي كان اناليزيو بيهم لا سيتوياسيون ديال لونتربريز. باغ اكزومبل اللي كيديروا اللي كياريتيو لا سيتوياسيون شاك موا او لا شاك تريمستر او لا شاك سيمستر، تي اناليزيو فين غاديه لونتربريز، الشيفر دافير واش كيطلع، لي شارج واش كيطلعوا، شنو هما لي شارج اللي كيطلعوا، شنو هما لي شارج اللي يمكن لينا نحيدو اولا اللي يمكن لينا نقصو، اوسي شنو هما لي انفستيسمون اللي يمكن لينا نديرو باش نطلعوا في الشيفر دافير. دونك هاد لي زاناليز كاملين كيداروا بوغ او كور دو لاني باش في الاخر العام بوغ رياليزي لو ماكسيموم دو بينيفيس. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هاد لا فيديو. لا بروشين فوا غادي نشوفوا لي زوبيراسيون كورونت، لونجسترومون ديالهم وشنو هما لي كونط اللي غادي نستعملوا في هاد لونجسترومون. مع السلامه.